Saudara Henry Kissinger, diplomat senior Amerika Serikat, meninggal dunia pada usia 100 tahun. Henry Kissinger dikenal sebagai negarawan Amerika Serikat yang kontroversial, termasuk sejumlah kebijakannya yang berkaitan dengan Indonesia, diantaranya di Timor Leste dan Papua Barat. Kissinger lahir pada 27 Mei 1923 di Jerman dari keluarga Yahudi. Untuk menghindari pembunuhan rezim Nazi, keluarga Kissinger pindah ke Amerika Serikat pada 1938. Setelah sempat menjadi tentara saat Perang Dunia Kedua, Kissinger lalu menempuh jalur karir akademisi di Universitas Harvard. Pada 1969, Presiden Amerika Serikat saat itu, Richard Nixon, memilih Kissinger sebagai penasehat keamanan nasional, sekaligus sebagai Menteri Luar Negeri, jabatan yang dirangkap untuk pertama kalinya oleh Kissinger. He changed the conception of diplomacy through his practice of shuttle diplomacy. He made it high profile, he made it interesting, he made it sexy, if you will. And so that cements him as a foreign policy brand. But if you peel back that brand, if you go beneath the surface, it's not a foreign policy track record. It's that has served the United States particularly well. Kissinger menasehati setiap presiden Amerika sejak Nixon, kecuali Presiden Joe Biden yang tak pernah mengundangnya ke Gedung Putih. Semasa hidupnya, Henry Kissinger dikenal sebagai penggiat paradigma real politik atau kebijakan luar negeri berdasarkan kepentingan nyata dan praktis. Ini pun dipraktekkan dalam Perang Dingin dengan Uni Soviet, normalisasi hubungan Amerika Serikat dengan Tiongkok, dan berbagai intervensi Amerika Serikat di Asia Tenggara. Indonesia tak luput dari pendekatan real politik Amerika Serikat semasa Kissinger menjabat. Dan ini terlihat dalam sikap Amerika Serikat dalam penentuan pendapat rakyat Papua di Papua Barat pada 1969, hingga pengambil alihan Timor Leste yang saat itu dikenal sebagai Timor Timur pada 1975. To put it quite bluntly, East Timor didn't matter to the United States. And as Indonesia prepared to invade, Kissinger made it clear that the United States should portray this as an effort to prevent a communist takeover of East Timor, regardless of the reality, and to frame this in Cold War terms as U.S. support for an anti-communist government, which was attempting to prevent a communist takeover of the eastern part of Timor. Kesediaan Kissinger merangkul pemerintah otoriter asal sesuai dengan kepentingan real politik Amerika ini juga diterapkan di Timur Tengah. In terms of the Middle East, he was a friend, of course, of Arab dictatorships, the Shah of Iran, U.S.-backed monarch there, and the military junta in Turkey. He was known to have helped broker peace disengagement agreements. Peace would be too strong a word, but disengagement agreements between Israel and Syria, and as well as Israel and Egypt, which prevented future wars between these Arab states and Israel, but also basically bypassed the Palestinian question, which of course, and we were seeing the results today in the horrific war going on in Gaza. Kontroversi terakhir melibatkan Kissinger adalah pada tahun 2022 saat ia mengatakan Ukraina harus siap membuat konsensi teritorial untuk mengakhiri perang dengan Rusia. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA.